الوقت فات والحمد لله، وإن شاء الله ربي يتقبل منا الصيام على حسب نوايانا. ولكن نتكلم على موسى عليه السلام، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن أولى بموسى منكم. كيف نكون إحنا أولى بنبي من أنبياء الله ورسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعلم عنه شيئا؟ فوجب علينا أن نعلم من هو موسى، وما هي الحكمة من رسالة موسى، وما هي العبر التي نستخلصها من رسالة موسى ومن بعث موسى إلى هذا القوم وإلى فرعون وملئه. فنشوفها يعني في قصة مختصرة، وإن شاء الله يكون المجال مفتوح كما العادة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الإلقاء ويرزقكم حسن الإصغاء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, c'est le commencement, parce que c'est un cours que normalement j'avais préparé le dimanche passé. Alhamdulillah, il y a suite à un empêchement, on vient de parler des empêchements, qu'Allah vous en préserve, Inch'Allah nous en préserve tous. Et alhamdulillah, je suis parmi vous encore une fois, et on va citer le même dars parce qu'il est toujours d'actualité. On est toujours dans le mois de Muharram. Il faudrait savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, d'après, c'est un hadith parmi les authentiques, d'après Ibn Abbas, qu'Allah les a lui et son père, il a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine, il trouve les gens en train de jeûner à Ashura, le 10e jour de Muharram. Et il leur a posé la question, c'est quoi ce jeûne? Ils lui ont répondu que c'est le jour où Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé Moussa du Pharaon. Alors Moussa l'a jeûné et nous le jeûnons aussi. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous avons plus de droits sur Moussa que vous-même. Et il a jeûné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a ordonné qu'on le jeûne. Donc c'est ça, c'est cette importance-là qui nous laisse connaître l'histoire de Moussa. On ne peut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous sommes prioritaires sur Moussa, nous avons plus de droits sur Moussa que vous-même, et qu'on ne connaît pas l'histoire de Moussa. On ne connaît pas c'est qui ce Moussa, ce messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a des enseignements à tirer de son message, de ce messager lui-même et de toute sa démarche et de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort, Inch'Allah. D'une manière abrégée, Inch'Allah, et succincte, on va essayer de tracer l'histoire de Moussa alayhi salam jusqu'au jour où Allah tabaraka wa ta'ala l'a sauvé du Pharaon, et ensuite on citera, Inch'Allah, si on aura le temps, autre chose, ou sinon une autre fois, Inch'Allah. فيما يخص موسى عليه السلام يعني ولد في عام وين كان يعني الفراعنة يذبحون الأطفال، كانوا يذبحون الأطفال. لماذا؟ يعني وقعت واقعة. فرعون من الفراعنة الذين توارثون الحكم بعد يوسف عليه السلام، حتى وصل إلى فرعون من فراعنة وكان طاغية، وكان أخوه الذي استخلفه أطغى منه، فنام وفي المنام رأى أن يعني هلاك مصر عن طريق إنسان يأتي من بيت المقدس. فجمع المنجمين، كانوا بكري يعني يجمعوا المنجمين وهذا السحرة وهذا الأمور هذه، قال لهم افتوني في هذا الرؤيا، لازم تفتوني فيها. وهم يعني الفراعنة كانوا يؤمنون بالرؤيا، لأن يعني كان يوسف أقرب منهم. لهذا يعني يوسف نعرف كلها حكاية يوسف في الرؤيا، فكانوا يؤمنون بالرؤيا. فقال لهم افتوني في هذا الذي يكون هلك مصر على يده. فقالوا له المنجمين سيولد لبني إسرائيل الذين أتوا من بيت المقدس ولد يكون ملك، وهذا يكون هلاك مصر على يده. فأخذ هذا فرعون فأمر أن تقتل كل الذكور، يعني الذكران الذي تولد في من بني إسرائيل تقتل، فلا ما ترك منهم إلا البنات. بعد مدة، بعد فترة، اشتكوا الأقباط الذين كانوا يسكنون مصر، اشتكوا لفرعون،
قالوا له يعني يا فرعون أنت راك تقتل في الأطفال، ويعني وهذا الناشئة راهم الناشئة كلهم بنات حتى كدنا لا نجد، وكان يقتل كذلك الذين يتمردون، يعني الرجال الذين يتمردون يقتلهم ويقتل الأطفال تاعهم، حتى قالوا له نكاد لا نجد عاملا يعمل يعني يشتغل عندنا. فقال فرعون قرر أن يقتل الأطفال سنة ويتركهم سنة. ففي السنة التي تركهم فيها ولد هارون عليه السلام، وهارون أخو موسى. وفي السنة التي بعده ولد موسى عليه السلام. ولد موسى عليه السلام خافت أمه، فالله تبارك وتعالى أمرها فارضعيه ولا تخافي ولا تحزني، فإن خفت عليه فألقيه في اليم فإن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هو شيء قال الله سبحانه وتعالى، يعني الله بشرها باللي هذا الإنسان المولود هذا الجديد هذا من المرسلين، رسول من المرسلين، فلا تخافي ولا تحزني، أرضعيه، وإن خفت عليه فألقيه في اليم. اليم هو النيل، يعني نهر النيل، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا يعني فإن ردوه إليك، نرجعوه لك. فأم موسى عليه السلام وضعته في تابوت، يعني أمرت ببناء تابوت، ابنه قبطي كان من المقربين من الفراعنة، وكان هذا القبطي يقال أنه يدعى حزقيل. هذا القبطي هذا كان نجار، فهو اللي بنى التابوت، ونذكر هذا النجار لأنه من الذين كانوا مؤمنين، كان ما زال عنده الرسالة التي نزلت من إبراهيم عن طريق يعني يوسف عليه السلام، وكان مؤمن، ولكن كان يكتم إيمانه، كان ما يبينش للناس الإيمان تاعه، فهو اللي بنى لها التابوت، هذا الصندوق هذا، فجعل القفل تاعه من الداخل، ووضعت فيه ابنها ووضعته في اليم في النيل. فعندما وضعته ودفعته في النيل مشى، دخلت أتاها الشيطان إبليس عليه اللعنة، فأبدأ يوسوس لها ويقول لها يعني لو كان ذبح أمامك وتدفنيه يعني خير لك من أن يأكله الحيتان يعني في الواد ولا في اليم. فحقيقة يعني كادت أن تفضح الأمر حتى لو لا ثبتها الله سبحانه وتعالى. فالصندوق ممر آخر، الله سبحانه وتعالى هو الهادي، والله سبحانه وتعالى جعله أن يصل إلى قصر فرعون، ويكون يعني بين الشجر والماء. وهذه العبرة اسم موسى مقتبس من هذا الشيء. لماذا موسى؟ لأن الأقباط كانوا يسمون الماء مو والشجر سا، فموسى الذي كان بين الماء والشجر، الصندوق هذا كان بين الماء والشجر، لهذا سموه موسى. يعني هذا الأقباط يعني هذه في اللغة تاعهم، الماء يقولوا له مو والشجر يقولوا له سا، يعني موسى وجد كان محصور بين الماء والشجر، فأخذه يعني خادمات الأميرة كانت اسمها آسيا، وهذه التي تبقى للذكرى، يعني كانت ممزوجة مع اثنين من الفراعنة، الأول بعد يموت أخوه يأتي مكانه يزوج بهذه آسيا. انظروا إلى آسيا، هذه قصة ثانية كذلك يعني نشوفها في هذا القصة لموسى هذه. فأخذوا الصندوق يحسبون أنه مال، يعني ما يتصوروش أنهم يجدون فيه يعني بني آدم، طفل بالأحرى يعني رضيع. فعندما دخلوه لآسيا أمرت بفتحه، فلما فتحاته نظرت إلى موسى عليه السلام، يعني قلبها مال إليه، فاستدعت فرعون وقالت له قرة عين لي ولك. قالها فرعون يعني قالها لك، فأنا ليس لي به حاجة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يعني فرعون قال قرة عين أقر يعني كما أقرت آسيا أنه قرة عين لي، فكان يرحمه الله ويهديه يعني شوف، ولكن قال لها لا، أنا ليس لي به حاجة، هو قرة عين لك برك. فأخذته آسيا
وحاولت مع فرعون يعني باش ما يذبحوش لأنه استدعى الذباحين يعني، وكان قال ممكن يكون هذا هو يعني صاحبنا من بني إسرائيل الذي يكون هلك مصر على يده. فقالت له لا أسيون لعل يعني نتخذ لعله ينفعنا أو نتخذه ولدا. ففرعون يعني خلى الطفل الآسيا، وربي سبحانه يعني في هذا الرضيع هذا حرم عليه ما يقول حرمنا عليه المراضع. ربي حرم عليه كل مراضع، كل مرة يجيبوها له باش ترضعه يرفضها موسى عليه السلام، وهذا من فضل الله يعني سبحانه وتعالى. فقالت أمه لأخته يعني وكانت اسمها مريم، قالت لها قصيه، فبصرت به على الجنب كما قال الله سبحانه وتعالى. فقالت لهم هل أدلكم على قوم يرضعونه ويكون له من الناصحين. فقالوا لها يعني شكوا في هذا الأمر، يعني كيف يكونوا له من الناصحين؟ ألا يعرفون يكونوا أقرب منه يعني حتى شكوا فيها؟ قالت لهم لا، قالت لهم يعني هم يقولوا يعني أنهم يكونوا له من الناصحين ابتغاء يعني أنهم يقدموا خدمة للملك تكون فيها منفعة يعني من طرف الملك ينفعهم بالمال. حقيقة جوزوا الأمر كذلك مرة ثانية، هذه مرة ثانية، وهو يعني الله سبحانه وتعالى ينجي موسى من الهلاك. فالأم تاع موسى قالت لهم أنا ما نقدرش يعني نبقى في القصر، فلي يعني عيال ولي أولاد ولي زوج إلى آخره وأنا نخدمهم. فأعطوها يعني الطفل يكون عندها. فبعد مدة يعني أيام قليلة جابته زيارة باش تشوفه يعني آسيا. فلما رأته آسيا فرحت به ولبست له وجابت له الهدايا وإلى آخره، وقدمته لفرعون ثاني كذلك باش يعني تقول له يعني انظر إليه ولابس والحولي إلى آخره. فأخذ موسى عليه السلام بلحية فرعون فنتفها يعني سبحان الله. فقال لهم فرعون هذا هو عدوي، قال لهم يعني ما فيهش الأمر، ما فيها حتى شيء، استدعي الذباحين ويذبحوه هذا. حتى أسيا قالت له لا يعلم، قال لها لا يعلم، قال لها نحل اللحية تاعي يعني. فقالت له نعمل أمر، قالت له نعمل أمر لو كان هذا الطفل اللي تقول يعقل يعني على الأمور نوضع له أنا الياقوت أحمر ونوضع له الجمر، فإذا أخذ الياقوت فهو يعلم، فإن أخذ الجمر فهو لا يعلم يعني ما يفرقش. فالله سبحانه وتعالى جعل أن موسى يأخذ الجمر ويضعها في فمه. يعني فرعون قال خلاص ما يعرفش هذا الصبي، ما يعرفش، والله سبحانه وتعالى هو أعلى وأعلم. يعني سبحان الله نجاه من موسى من فرعون المرة الثالثة يعني باش ما يقتلوش. ومن هذه يعني خلاص فرعون يعني كانت يعني ارتاح من هذا الأمر وقال باللي الطفل ما يعرفش وموش هو لبني إسرائيل إلى آخره. وموسى بقت له هذه في لسانه، موسى بقت له في لسانه حتى يعني عندما الله سبحانه وتعالى كلفه بالرسالة فقال له أرسل معي أخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني أفصح مني. وطلب من الله سبحانه وتعالى عندما قال له الله سبحانه وتعالى تبقى أنت هو يعني قال له اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. فأصبح موسى يعني موش فصيح اللسان، يعني كي يتكلم ما يفهموش. قال له فاحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يصبح القول تاعي يفقه يعني يفهم. يعني سبحان الله هذه هي قصة موسى من الولادة إلى النجاة يعني حتى كبر وترعرع وكان يخرج مع الفراعنة وكان يسمى بابن فرعون يعني موسى. والله سبحانه وتعالى جعله أن يكون يعني حامي لبني إسرائيل، كان يحميهم لأن يعني كانوا يظنوا الأقباط أنهم ما كانوش يظنوا يعني أنه يهودي من بني إسرائيل، ولكن كانوا يقولوا بفضل أنه يعني ترعرع عندهم ورضع عندهم أصبح يدافع عنهم، فكانوا لا يؤذون بني إسرائيل خوفا من موسى ومن فرعون. يعني هذه هي الفترة الأولى من حياة موسى عليه السلام.
la première partie de la naissance de Moussa, d'avant la naissance jusqu'à sa naissance et jusqu'à ce qu'il grandit, c'est que Moussa alayhi salam, avant de naître, le pharaon qui se succédait après Youssef alayhi salam, c'était une période proche de Youssef alayhi salam, et que les pharaons qui se succédaient, l'un d'entre eux a fait un rêve. Il a fait un rêve que l'Égypte va périr, c'est-à-dire son royaume, il va périr à cause de quelqu'un qui va venir de Beit al-Maqdis, c'est-à-dire de la maison sacrée qui se trouve en Palestine. Et que il connaissait l'importance des rêves parce qu'ils étaient proches de Youssef alayhi salam qui interprétait les rêves, qui interprétait notamment le rêve où il y avait les années de disette et tout. Et qu'il savait que c'était des rêves qui se réalisaient, il s'est pris de peur. Il a dit, il a rassemblé tous les médiums, les voyants, les sorciers et tout. Il leur a dit, vous allez m'expliquer mon rêve, il faudrait que vous me donniez une interprétation de mon rêve. Ils lui ont dit, effectivement, il va y avoir quelqu'un qui va naître et ce sera le roi des Béni Israël qui sont venus justement de la Palestine et que c'est à travers sa main que sera la ruine de cette Égypte, de ce royaume des pharaons. Alors il s'est pris de peur et il a décidé de tuer tous les enfants qui vont naître des enfants d'Israël. Et au bout d'un moment, quelques années, les enfants ils tuaient que les mâles, ils laissaient les filles et tout, et que les parents qui se révoltaient, qui ne voulaient pas, ils tuaient les hommes. Il ne restait pas beaucoup, parce que les Coptes, c'était ceux qui détenaient toutes les richesses, et les enfants, les Béni Israël, c'était les Israéliens, c'était eux qui travaillaient pour eux. Alors il n'y avait presque pas de main d'œuvre, parce qu'ils tuaient tous les mâles. Et au bout d'un moment, ils se sont plaints au pharaon, ils lui ont dit, si on continue comme ça, on va éradiquer tous les hommes de Béni Israël, alors on n'aura personne pour travailler pour nous. Comment on va faire? Il leur a dit, bon, à partir de cette année, je vais laisser vivre. Une année, je vais laisser vivre les enfants, et l'autre année, je vais les tuer. Une année sur deux, je vais les tuer, une année sur deux, je vais les laisser vivre. L'année où il les a laissés vivre, c'était l'année où est né Haroun alayhi salam. Haroun, c'est le frère aîné de Moussa alayhi salam d'un an. Et l'année suivante, est né Moussa alayhi salam. Quand Moussa est né, sa mère elle s'est pris de peur. Elle savait qu'elle le cachait, parce que s'il savait elle cachait qu'elle était enceinte pour qu'il savait, il la surveillait pas. Et ensuite, quand elle a accouché, elle cachait l'enfant de peur que s'il le savait, ils allaient venir le prendre et le tuer. Il n'y a aucun souci. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce sens, il lui a dit, allaite-le et n'aie pas peur et ne sois pas affligé. Et si tu as peur pour lui, jette-le dans le Nil et nous allons te le rendre par la suite et nous allons en faire un messager. Alors sa mère, elle a commandé un cercueil ou un coffre chez quelqu'un, chez un menuisier. Ce menuisier, c'était quelqu'un de pieux, une personne pieuse qui gardait quand même la religion qui lui parvenait de Ibrahim alayhi salam à travers bien sûr Ishaq et Yaqub, ensuite Yusuf alayhi salam, et qu'il a conservé. Il avait la foi, il était religieux, mais il cachait sa foi par rapport au pharaon, et parce qu'il était proche, il avait quand même un métier qui était noble et qu'on le demandait souvent. Quand il lui a fabriqué le coffre, il a fait en sorte que ce coffre se ferme de l'intérieur. Même si on le trouvait, on ne pouvait pas l'ouvrir sauf s'il le cassait et tout. Et qu'elle a jeté son enfant dans le Nil, la rivière du Nil, et ensuite Shaitan est venu la voir. Il a voulu la tenter pour qu'elle dénonce son enfant elle-même, et il lui a dit, si au moins tu l'aurais dû le laisser chez toi, même s'il le tue, tu préfères que c'est toi qui l'enterre, que c'est mieux qu'il soit mangé par les poissons. Alors
Elle a failli aller à sa recherche et le dénoncer si ce n'était pas Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a affermi, qui a fait en sorte qu'elle ne le fasse pas. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que ce coffre, il le dirige vers le palais du pharaon lui-même. Et quand il arrive, le coffre devant le palais du pharaon, il était coincé entre les arbres et l'eau. D'où le prénom de Moussa. D'où le prénom de Moussa, parce qu'en copte, Mou veut dire l'eau et que ça veut dire les arbres. Donc, il était coincé entre l'eau et les arbres, entre l'eau et les arbres, et c'est ça qu'on a appelé Moussa. Alors, ils ont pris ce coffre, les servantes de la reine qui s'appelait Asia, on va retenir ce nom parce que c'est une femme qui aura une grande histoire, et les servantes de Asia, ils ont pris le coffre. Ils ont été la voir, c'était la reine, ils lui ont dit qu'on a trouvé un coffre, ils pensaient que c'était l'argent et qu'elle l'a ouverte. Quand elle l'a ouverte, elle a ordonné qu'on l'ouvre, elle a vu l'enfant et elle s'est prise d'amour pour lui, de sentiments étranges au point où elle a dit c'est la pupille de mes yeux. Et elle a appelé le pharaon, elle lui a dit c'est la pupille de nos yeux, pour moi et pour toi. Il lui a dit pour toi seulement, moi je n'ai que faire de cet enfant-là. D'ailleurs je vais le tuer parce que c'est possible que ce soit lui notre ennemi qui va détruire Israël, l'Égypte. Et elle lui a dit non, peut-être qu'il va nous être utile ou qu'on le prendra comme enfant, et elle a réussi à le convaincre. Mais il n'était pas tellement convaincu, c'était la première fois, et qu'au bout d'un moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte pour le rendre à sa maman, parce qu'elle était tellement, et que Shaitan il l'a persécutée, elle était tellement au bord de la dépression qu'elle allait presque le dénoncer, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis qu'il allait le lui rendre. Comment? Il a fait en sorte que toutes les femmes qui venaient pour allaiter, parce qu'il cherchait quelqu'un qui allait lui donner du lait, enfin l'allaiter, et que toutes les femmes qui venaient pour l'allaiter, ils ne prenaient pas de lait chez eux, Moussa alayhi salam. Alors jusqu'à ce que sa sœur, que sa maman lui a demandé de le voir, c'est-à-dire de l'épier pour qu'elle lui ramène l'information, elle lui a dit est-ce que vous voulez que je vous oriente ou je vous montre quelqu'un qui va non seulement l'allaiter mais qui va être de bons conseillers pour lui. Et le pharaon et son entourage, ils étaient quand même suspicieux. Comment ça se fait que tu nous demandes, la sœur de Moussa, elle s'appelait Mariam, elle lui a dit comment ça se fait qu'ils vont être de bons conseillers pour lui. L'allaiter on comprend, mais conseillers, pourquoi ils le connaissent? Et il voulait en savoir un peu plus. Elle leur a dit non, c'était juste parce que c'est l'enfant du roi et pour eux qu'ils cherchent à bénéficier quand même, rendre service au roi et avoir une contrepartie financière en retour. Alors que, bon, ça va. Cette fois-ci aussi, il l'a sauvé, Allah il l'a sauvé. Ils ont dit, bon, si c'est pour l'argent, c'est pas un problème, on va lui donner. Et ils lui ont donné Moussa pour l'allaiter. Elle l'a pris chez elle parce qu'elle ne pouvait pas rester. Elle leur a dit, j'ai un autre enfant qui est né l'année passée, je le savais, et que c'était l'année où c'était autorisé, en l'occurrence Haroun, et qu'elle avait un mari aussi qui avait besoin d'elle. Donc elle a réussi à les convaincre de la prendre chez elle. Elle l'a pris chez elle. Au bout de quelques jours, la reine voulait le voir. Elle a préparé des cadeaux, des habits et tout. Elle l'a pris, elle l'a habillé, elle l'a orné de bijoux et tout. Elle l'a pris chez Pharaon. Elle lui a dit regarde notre enfant. Et pour elle, toujours dans son délire, que c'était l'enfant. Mais le Moussa alayhi salam, quand il s'est approché, le Pharaon de lui, il l'a pris par la barbe, il lui a arraché une partie de sa barbe. Et il lui a dit, Moussa il était fort depuis sa naissance, on va voir qu'il était plus fort que le commun des mortels, c'est-à-dire on va le voir par la suite. Et il lui a arraché la barbe. Et il lui a dit, c'est mon ennemi juré, c'est impossible, je vais le tuer. Je vais appeler quand l'égorge et ainsi de suite. Elle lui a dit, non, on va faire une chose, elle lui a dit. On va faire juste une chose, si il réussit cet examen-là, tu me le laisses. S'il ne réussit pas, tu peux le prendre. Elle lui a dit, je vais te montrer qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et comment je te montre qu'il ne sait pas ce qu'il fait? On va lui mettre un rubis rouge et une braise. S'il prend le rubis, c'est qu'il sait ce qu'il y a. S'il prend la braise, c'est qu'il ne sait pas. C'est qu'il n'arrive pas à distinguer. Et qu'il lui a dit d'accord.
Ils ont ramené le petit Moussa alayhi salam et on lui a donné les braises et les rubis. Il a pris une braise et Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte pour qu'il prenne la braise. Bien sûr, il l'a mis dans sa bouche. Elle l'a brûlé. Elle lui a dit, tu vois, je t'ai dit qu'il ne distingue pas, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, elle lui a dit, ah bon, là, je suis tranquille et je te le laisse définitivement, ça y est, je n'en parlerai plus. À partir de ce moment-là, il est devenu comme si c'était l'enfant du pharaon, il l'accompagnait, il sortait avec lui, il lui mettait des habits des pharaons et ainsi de suite. Moussa, depuis, il a eu la blessure sur la langue, il n'arrivait pas à parler correctement. C'est pour cela que quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé du message, de la prophétie, il lui a dit demande à mon frère Haroun de m'accompagner parce qu'il est plus éloquent que moi, c'est-à-dire sa parole est plus compréhensible que la mienne. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Allah, Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri, c'est-à-dire Allah évase ma poitrine et facilite-moi mes affaires, et enlève le nœud de ma bouche, de ma langue, pour que ma parole soit compréhensible, parce que sa parole n'était pas compréhensible à cause de cette braise qu'il a mis sur la langue. Voilà l'histoire de Moussa, la première partie, jusqu'à ce qu'il grandit avec eux, et c'était plus le pharaon. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il soit le protecteur des Bani Israël. Comment il était le protecteur des Bani Israël? Parce que, et comme il a été allaité par sa mère réelle, mais par les Bani Israël, donc les gens, les Coptes en particulier, ils pensaient qu'il les protégeait parce qu'il a été élevé chez eux, c'est tout. Mais ils ne pensaient pas qu'il était un des leurs. Et voilà l'histoire, la première partie de l'histoire de Moussa. الفترة الثانية عندما كبر موسى ونختصر يعني في الأمور ونقول الأهم لأن ما ينفعنا ومش نعرفه يعني القصة. موسى أصبح رجل قوي ومحترم ومهاب، يعني يهابوه الناس ويخافوه لأنه أصبح ابن فرعون، يعني يدعى كذلك. فكان يعني ما كانش إسرائيلي ولا إذا كان وقع له شيء يستنجد بموسى. ففي يوم من الأيام وصل موسى يعني المدينة، المكان وين في هذه الساحة يعني كانت خالية من البشر، لأن يعني خلاص كان فيها السوق ورفع السوق، يعني كما نقول احنا مثلا الحق بعد وقت الظهر ولا بعد الزوال فيكون السوق ارتفع وما بقى حتى واحد، مشاو كلهم الناس تفرقوا، فوجد فيها رجلان يقتتلان كما جاء في القرآن، واحد من شيعته والآخر من عدوه. فالذي من شيعته استنجده الذي من شيعته، قال يعني هذا الإنسان اللي كان يعني من شيعته هو السامري، يقال أنه السامري، والسامري نبقى نذكر فيه لأنه يعني قصة كبيرة مع السامري. فهذا السامري فاستنجده، فجاء موسى القبطي ما حبش يحترم موسى، فعندما ما حبش يحترم موسى قلنا موسى كان قوي، الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة فوق العادة، فوكزه موسى يعني فقتله، ضربة قتله. في نفس في الغد من ذلك اليوم يعني موسى اندم على فعلته، قال هذا من فعل الشيطان، إنه عدو مضل مبين كما جاء في الآية، هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وبعد قال ربي اغفر لي، فغفره الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. ويقال يعني كذلك لو كان هذاك الإنسان اللي مات كان يعني مرة بارك في حياته ذكر الله سبحانه وتعالى كان يحاسب موسى. يعني شوف الحمد لله. فابتلاه الله سبحانه وتعالى واستغفر موسى الله ربي اغفر له. في الغد جاء نفس الإنسان هذا اللي يدعى السامري فاستنجده وهو يتشاجر مع إنسان آخر. فموسى قال له إنك لغوي مبين، أنت هو يعني اللي راك يعني تتعدى على الناس باش تدير هذه الأمور، إنك لغوي مبين. فعندما موسى راح باش ينجي هذا الإنسان يعني يساعده،
ظن هذا السامري أنه جاي إليه باش يقتل. قالوا يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يعني هذاك القبطي عندما سمع قال هو يقتل نفس بالأمس، فذهب إلى فرعون. يعني فرعون كان يجازيهم عن ما يجيبوا له الأخبار هذه، فبدأوا الناس يأتمرون على موسى ليقتلوه. فمن جاء؟ هذا حسقي، من قلنا حسقي هو الذي بنى التابوت، هو هذا النجار هذا. فجاء إليه قال يا موسى إن القوم يأتمرون عليك فأخرج إني لك من النصيحين. فخرج موسى يعني خائفا يترقب، خايف موسى، خايف يقول طلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه في الطريق، حتى الله سبحانه وتعالى هداه إلى من؟ إلى طريق مدين. قرية مدين هذا كان فيها نبي من أنبياء الله الصالحين هو شعيب عليه السلام. فموسى عندما وصل مدين، وهذه هداية من الله سبحانه وتعالى، يقال كذلك في يعني تفسير ابن كثير أنه الله سبحانه وتعالى أرسل إليه ملك حتى رشدوا إلى الطريق هذه. فعندما وصل مدين موسى وجد يعني الناس يسقون، يعني يشربوا ويرعوا ويسقوا المشية تاعهم، ووجد من دونهما امرأتان تذودان يعني تحبسان المشية تاعهم. فشاف موسى انظر يعني الناس كاع راهي تسقي المشية تاعها الغنم، إلا هذه المرأة يعني راهم حابسين الغنم تاعهم واقفين. قال لهم ما خطبكما؟ يعني وش الأمر بيصرى لكم؟ وش ما وقع بكم؟ فقالت إننا لا نسقي حتى يكملوا هذا الناس وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما موسى. كيف سقى لهما موسى؟ الناس كاع العيون يعني كانوا يشربوا فيهم. موسى عليه السلام لهذا قلنا الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة فائقة هذا. يعني موسى يقال أنه يعني نزع الصخرة على الماء، على واحد البئر نزع صخرة يقول لك 10 من الناس ما يحركوهاش، فنزعها موسى وسقى للبنات. لهذا نشوفه يعني قالت له يا أبي إن القوي نعم ما حبيت نكملها لأن يعني فيها قصة أخرى، فراني وصل لها إن شاء الله. بارك الله فيك الأخ. موسى سقى لهم وشافوا كيفاش يعني بعد الصخرة هذه عن الماء وسقى لهم ورجعوا بسرعة إلى أبيهم. ويعني من عادتهم هذا البنات بنات شعيب، هو شيخ كبير ما يقدرش يرعى بالغنم، فمن عادتهم أنهم يتأخروا حتى يصدر الرعاء، يعني حتى يسقيوا الناس كامل باش هما الآخرين يعني يسقيوا المشية تاعهم باش يرجعوا يعني يتأخروا. فرجعوا بسرعة. فسألهم يعني شعيب عليه السلام كيف هذا؟ يعني ماذا رجعتم؟ شوف يعني هذه العبرة نأخذ عبرة أن من حقنا خاصة النساء، يعني من حق الإنسان يعني مسؤوليته أنه يسأل المرأة. هذا يعني جاءنا في هذا الرواية، وجاء في رواية يعني كذلك زكريا عندما دخل عند مريم يعني وجدها عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ من أين لك هذا يا مريم؟ قال هو من عند الله. ولكن يعني يسأل الإنسان. احنا هذا عبرة لنا، احنا أصبحنا أولادنا يدخلوا الدراهم ونشوفوا عندهم الأموال ونشوفوا عندهم الأشياء وما نسألهمش حتى، وما نحوسوش باش نسألهم باش نتفادوا يعني الإجابة. في بعض الأحيان نسأل الله المستعان يعني والله على هذا الأمر. يعني إخوة الإيمان هذه رأي مسؤولية تاعنا باش ما نوصلوش إلى ما لا يحمد عقباه. الإنسان يسأل من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ أبنائنا وبناتنا فنسألهم من أين لك هذا؟ إذا كان باش نعرفوا المصدر، هل مصدر حلال ولا مصدر غير حلال؟ يعني هذه راهي مسؤوليتنا إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم. فسألها قالت له يعني القصة، قصت عليه القصة. فأرسل شعيب عليه السلام إحداهما إلى موسى
فقالت له جاءته تمشي على استحياء كما جاء في الآية، قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهذه كنا يعني شفناها في خطبة الجمعة. الأجر يعني الإنسان يعجب على الأمر ولو فعله لله، موش ينتظر حتى شيء. الإنسان في كل الأحيان والله يعني أنا عندي الحمد لله نوضع ثقتي في الناس يعني، ونقول كل الناس عندهم حسن نية، والإنسان يعني في بعض الأحيان ما يتحركش إلا لوجه الله، لولا وجه الله ما يتحركش وما يطلبش منك حتى شيء. ولكن احنا يعني نكون عندنا هذا الفطنة وهذا يعني هذا التربية، هذا السنة الحميدة، أن يعني نجازي الإنسان على العمل تاعو، على الخدمة تاعو اللي قدم لنا. فكذلك شعيب قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فتبعها موسى. بطبيعة الحال هي تمشي الأولى لأنها هي تعرف البيت تاعها، فكان موسى يمشي وراءها، ولكن الريح يعني كشف سترتها. فعندما كشف الريح سترتها قال لها موسى امشي ورائي. قال لها امشي ورائي. شوف انظر الحكمة، انظر الحكمة إخوة الإيمان. قال امشي ورائي إننا قوم ينظرون إلى عقاب النساء. يعني هذه يعني تربية، والإنسان باش يتجنب أمور أخرى، باش يتجنب يعني يغلق أبواب للشيطان، فهذه هي الحكمة. فلهذا عندما وصل موسى إلى شعيب وقص عليه القصة قال له إنك نجوت من القوم الظالمين، الحمد لله خلاص نجيت منهم لأنك بعيد عليهم وما يدنوش لهنا وإلى آخره. ولكن قالت له إحداهما، هذا البنت هذه اللي مشات معاه وهي تدعى صفورة يعني فقالت له يا أبي استأجره فإن خير من استأجرت القوي الأمين. قالها القوي علمناه، يعني كنا علمنا باللي أنه يعني حرك صخرة ما يحركهاش 10 من الناس، ولكن كيف علمتي باللي أنه أمين؟ شوف يعني الفطنة يعني يسألها على كل أمور، ما وش تجي تحكي لي حكاية يقول لك إيه معليش لا بس، لا لماذا يعني أمين؟ فقالت له قصت له القصة. فعندما قصت له القصة يعني كان زاد إعجابه بموسى عليه السلام، فقالوا إني أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تخدمني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. فيعني هذا ما جاء في القرآن أنه يعني طلب منه، قالوا نزوجك إحدى ابنتي، واحدة من ابناتي، إذا تخدم عندي 8 سنين، إذا كملت 10 فمن عندك. فعمل موسى عند هذا الرجل عند شعيب هذا 10 سنين، ما خدمش 8 ولكن 10 يعني كأتم الآخر. فعندما قبل موسى وتزوج بهذه صفورة، فقال لها شعيب أعطيه العصا باش يرعى. فكانوا عندهم العصا باش يرعوا بهم يعني، فأخذت عصا فتجي في يدها عصا، هذه كان عصا جاء يعني الله سبحانه وتعالى بعث ملك في صفة إنسان أودع عصا عند شعيب، يعني أودعه وديعة يعني أمانة. فشعيب عندما شافها يقول لها لا خذي أخرى، فكل ما تريد أن تأخذ أخرى تجي هذه في يدها. فحتى يعني شعيب حتى موسى أخذها، وشعيب في الغد يعني قال لا ما لازمش يأخذ هذه العصا، لأن هذه العصا هذه راهي وديعة، خلها يعني إنسان أمانة فيجي يطلبني في الأمانة تاعو نرجعها له. فقال له موسى يعني تشاجروا، موسى ما حبش يرجع له العصا وهو يأخذ منه العصا. فالله سبحانه وتعالى قالوا يعني نحكموا بيننا، أول إنسان نشوفوه يعني في الطريق نحكموه بيننا. فالله سبحانه وتعالى أرسل ملك في صفة الإنسان صور لهم، قال لهم وضعوها في الأرض فمن أخذها فهي له. فوضعوها في الأرض عندما أراد شعيب أن يأخذها فلم يستطيع أن يرفعها يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى. فأخذها موسى، وكانت هذه العصا موسى عصا التي سأل الله تبارك وتعالى عليها وهو أعلم بها.
يعني شوف هذه الحكمة هذه وكانت فيها حكمة كبيرة. هذه العصا اللي شقت البحر، لا مش هذه العصا اللي شقت البحر، ولكن كان هذا هو السبب اللي الله سبحانه وتعالى فلق البحر كالطود العظيم. Donc l'histoire de Moussa, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et c'est passionnant l'histoire de Moussa, bien sûr, quand on connaît toutes les péripéties par lesquelles il est passé, Moussa alayhi salam. Quand il a grandi, il est devenu fort. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une force incroyable à Moussa alayhi salam. Il avait une force supérieure aux autres. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans le récit, à travers le récit. Moussa alayhi salam, il était craint parce que c'était le fils du pharaon et que tout le monde le craignait, le respectait et tout. Quand il demandait quelque chose, on la faisait parce que c'était un des gouverneurs. Un jour, Moussa alayhi salam, il part dans une place de marché, le marché était levé, ça y est, vous savez, quand il y a des pays chauds, quand il y a le marché se lève, il n'y a plus personne. Il a trouvé deux gens en train de se disputer. Et celui qui est l'un de sa communauté, c'est-à-dire c'est un juif, et l'autre de l'autre communauté qui s'en décompte. Alors le juif l'a interpellé, il lui a dit oh Moussa, sauve-moi. Et Moussa il est venu, il a demandé au copte de le laisser, il n'a pas voulu le respecter, donc Moussa il l'a frappé, il l'a tué. Moussa, après il s'en est rendu compte que c'était le travail de Shaitan. Il a dit ça c'est l'œuvre, comme ça a été rapporté dans le Coran, ça c'est l'œuvre du diable. Il est un ennemi, c'est-à-dire il est un ennemi, il est un ennemi déclaré et évident. Donc il a demandé pardon Moussa à Allah tabaraka wa ta'ala, Allah lui a pardonné, c'est le pardonneur et miséricordieux, et il a éprouvé Allah tabaraka wa ta'ala à travers cette histoire. Mais le lendemain, il trouve la même personne, le juif, et on dit que ce juif-là, il s'appelle Samiri, le Sumérien si vous voulez, mais Samiri, et ce Samiri-là, il y aura toute une histoire pour ce Samiri. Il a trouvé Moussa le lendemain en train de se disputer avec une autre personne. Il lui dit c'est toi qui est qui cherche les problèmes, c'est toi qui cherche la dispute. Donc quand il venait pour les séparer, le juif ce Samiri croyait que Moussa venait vers lui. Lorsqu'il lui a dit c'est-à-dire c'est toi qui cherche les ennuis, et il s'est pris de peur, il lui a dit Moussa, est-ce que tu viens pour me tuer comme tu as tué quelqu'un hier? Et l'autre, le copte, il a entendu ça. Quand il a entendu ça, il est parti directement voir le pharaon parce qu'il y avait la récompense. Et il lui a dit que c'était Moussa, c'est celui qui a tué quelqu'un hier, c'était Moussa. Alors, ils ont comploté contre Moussa. Et qui est-ce qui est venu? C'est le menuisier. C'est le menuisier qui est venu vers Moussa, c'est le croyant. Il lui a dit Moussa, les gens complotent contre toi pour te tuer, alors tu dois sortir. Et je suis un bon conseiller pour toi. C'est un bon conseil pour toi, sors. Moussa, il est sorti apeuré, il avait peur et il fuyait. Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé vers une tribu qui s'appelle Médian. Cette tribu de Médian, il y avait un prophète qui vivait dans cette tribu, il s'appelait Chouaïb, alayhi salam. Chouaïb, il avait deux filles, c'était un vieux, il ne pouvait pas, il avait deux filles qui étaient au bord d'une rivière ou d'un endroit, d'un point d'eau, pour abreuver le troupeau. Et Moussa, quand il est arrivé à ce point d'eau, il a bu Moussa, il est parti s'asseoir. Quand il a vu deux filles seules en train de retenir leur troupeau, il leur a dit qu'est-ce qui vous arrive, parce que tout le monde fait abreuver son troupeau sauf vous. Elles lui ont dit nous ne pouvons pas le faire abreuvoir jusqu'à ce que tout le monde finisse, et puis notre père c'est une vieille personne qui ne peut pas le faire. Alors Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait bouger un rocher qui couvrait un point d'eau,
Et ce rocher, on disait que 10 personnes ne pouvaient pas le faire bouger. Regardez la force qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donnée à Moussa. Il a déplacé ce rocher, il les a fait abreuvoir. Elles sont rentrées plus tôt que d'habitude. Et que, je disais ça, c'est un exemple pour nous. Leur père leur a demandé pourquoi vous êtes rentrés plus tôt. Généralement, écoute, vous êtes rentrés plus tôt, c'est bien. Mais non, pourquoi on demande? Et ça, c'est une façon pour nous. S'il y a quelqu'un qui ramène quelque chose, s'il y a nos enfants, et on a aussi un autre exemple dans le Coran, c'est Zacharia alayhi salam, le prophète qui était l'oncle de Maryam. Il lui a demandé à Maryam, il a trouvé chez elle de la nourriture, il lui a dit: Maryam, d'où tu as eu ça? Et c'est un droit de demander, c'est sa responsabilité. Et c'est comme ça. Nos enfants, peut-être des fois, ils ramènent des choses, on n'ose même pas leur demander, ou on ne veut pas leur demander, on veut couvrir les yeux. Non. Après, on arrive à des choses qu'on regrette par la suite. Non, il faut demander d'où ça vient, comment tu l'as obtenu, et ainsi de suite. Alors, c'est ce qui s'est passé. Leur père leur a demandé, et ils lui ont raconté le récit de Moussa alayhi salam, qui était un homme fort, il a déplacé. Ensuite, il nous a laissé, il ne nous a même pas adressé la parole, il est parti s'asseoir. Et c'est une personne honnête. Il leur a dit, il a envoyé l'une d'elles qui s'appelle Séphora. Et cette Séphora qui devient l'épouse de Moussa alayhi salam, elle marchait d'une démarche pudique. Et quand elle est partie vers Moussa, elle lui a dit: mon père t'appelle pour te récompenser, pour avoir abreuvé pour nous. Et Moussa alayhi salam, il l'a suivi parce que c'est elle qui connaît le chemin. Quand ils ont marché quelque part, la fille, il y avait un vent qui l'a fait découvrir. Moussa, il lui a dit: marche derrière moi. Nous sommes une communauté qui ne regarde pas derrière des femmes, subhanallah. Et c'est ça la pudique, c'est ça l'homme digne de confiance. Alors quand elle est arrivée à son père, elle lui a dit: oh mon père, fais-le travailler pour nous. C'est-à-dire, c'est la personne qui est forte et qui est digne de confiance. Il lui a dit: on connaît l'histoire, tu nous as raconté, mais comment tu sais qu'il est digne de confiance? Et voilà, encore il a interrogé sur ça. Comment tu sais qu'il est digne de confiance? Elle lui a raconté l'histoire. Et qu'il s'est pris, Shu'aib alayhi salam, il s'est pris d'amour pour Moussa, il s'est pris il était émerveillé par le comportement de Moussa alayhi salam. C'est pour cela, et on va, Inch'Allah, le traiter la prochaine fois, c'est une chose très importante, le comportement pour chercher le bon mari. C'est ad-din ou al-akhlaq. Et Moussa avait les deux, subhanallah. Voilà, c'est la religion et le bon comportement. Et Moussa avait les deux. Moussa avait les deux. C'est ça. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: s'il vient vers vous demander la main de votre fils, celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son bon comportement, mariez-le. Sinon, il y aura une fitna sur terre et un grand désordre. Voilà, il était émerveillé par le bon comportement de Moussa. Il lui a dit: je te fais marier l'une de mes filles à condition que tu travailles pour moi 8 ans. Si tu finis ou si tu termines 10 ans, c'est de ta part. Moi, je te demande que 8 ans. Et Moussa alayhi salam, il a travaillé pour cette personne. Il s'est marié avec Séphora, celle qui était venue le chercher, et il a travaillé pour cet homme 10 ans. Au bout de 10 ans, il a pris sa femme et ses enfants. Il voulait rentrer en Égypte. Alhamdulillah, on a fini juste avec l'Isha. C'est une première partie de l'histoire de Moussa alayhi salam. Il reste la partie où il revient, où Allah subhanahu wa ta'ala va le charger de cette mission qui est du message de la prophétie, et qui va partir chez le pharaon pour lui demander d'une bonne manière, d'une manière douce et avec la bonne prêche pour revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il va même lui promettre beaucoup de choses que le pharaon ne voulait pas se conformer au message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on saura ce qui se passera incha'Allah la semaine prochaine, si on sera parmi le nombre des vivants incha'Allah. بارك الله لي فيكم في مسامعكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. بسمك اللهم بحمدك، شللنا أن نستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.